الله الرحمن الرحيم وهو الذي أولى غزات يرسل الرياح چرالیگی بادنا بشرا زیری بین یدی رحمتی مخکد رحمت پلنا حتی تردی پوری اذا قلت کلا چوچتکی صحابا ثقالا وریزدرنا سقناو بوزو من دی لرا لبلد میتن او کلی وچتا فانزلنا نازل کمنگا بالما پدی سراوبا فاخرجنا نروبا سمنگا بی پدی سرا من کل ثمرات دار قسمیونا کذالک دارنگی نخرج الموتا روبا سمنگا مڑو لرا لعلکم تذکرون دی پارا جتا سپن واخلی والبلد الطيب او کل پاک یخرجو روباسی نباته بوټو خپل لرا زرغونی خپل لا باذن ربی په حکم در خپل والذي وکل خبوسا چې غوی پلیته بیکارا لا یخرج الا نکدا نروباسی مگر زوزا مگر از غدارونه كذلك دارنگی نصرف الآيات بیانو من دلائل لقوم يشكرون د پاره دا قوم چې شکر باسي لقد ارسلنا تاگی سر لګلو مونږه نوح علیہ السلام الى قومي قوم خپلتا فقال يا قوم اعبدوا الله وی وقوم زما عبادت کوي د الله ما لكم من اله غير نشته تاسو لا بلاجت روا ما سوا د الله نام اني اخاف عليكم يقينا زيريكم بتا سبحاني عذاب يوم عظيم دا عذاب درزلونا قال الملو وي سرداران من قومي دكم ددنا إنا لنراك يقينا من وينو تالرا في ضلال مبين فقمرا اخكارك